গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। প্রত্যেক দিন নতুন নতুন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমি যেরকম আপনাদের পরিচয় করাই, সেই রকমই আজকে আমি নিয়ে চলে এসেছি স্টার গ্যালাক্সি অ্যাওয়ার্ড উইনার যোগিতা বিল। আজকে যোগিতা রয়েছে আমাদের মধ্যে। নমস্কার যোগিতা, ওয়েলকাম টু 24 আওয়ার্স টিভি। হাউ আর ইউ? Fine. So, Yogita is a completely creative person. She is a baker. আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে she is the founder and creator of Creamy Creation. Yes. তাই এই নামটা শুনলেই মোটামুটি এখন কলকাতায় আমরা সকলেই জানি যে Creamy Creation থিম বেসড কেক তৈরি করে, এবং তার সাথে সাথে আপনার পছন্দ মতো কেক কিন্তু পৌঁছে যেতে পারে আপনার ডোর স্টেপে যোগিতার হাত ধরে। তাই সরাসরি চলে আসবো যোগিতার কাছে। যোগিতা, ইটস ওভার টু ইউ। প্রথমে আমরা জানতে চাইবো যে তোমার হোম টাউন কোথায় ছিল, তোমার স্কুলিং কোথা থেকে, আফটার কমপ্লিটিং ইউর এডুকেশন, ইউর গ্র্যাজুয়েশন, তুমি জব সুইচ না করে why did you think about to start your own venture to be an entrepreneur, which is really very inspiring আমার মতো আরো প্রচুর মহিলাদের জন্য। I am basically from a small hometown near Nepal border, Hobbiesganj, and my mother is a very good cook, and थोड़ा तो इंस्पिरेशन वहीं से आया है। एंड मैं इसको स्कूल आई एम बेसिकली ए साइंस ग्रेजुएट। मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, बट my bad luck and our good luck that we have got Creamy Creation amongst us. Yes. Before you switched to doctor's profession, right? But এখানে তুমি প্রচুর মানুষকে ডেইলি সার্ভ করছো। তো আমি সরাসরি একটা জিনিস জানতে চাইবো যে এন্টারপ্রেনিউর হতে গেলে উইমেন এন্টারপ্রেনিউরদেরকে তিনটে টিপস তুমি কি দেবে, বা কি আইডিয়া মাথায় নিয়ে একটা বিজনেসে আসা উচিত? I want to say something. Yes, मांगी हुई खुशियों से किसका, हम किसी से खुशियाँ मांगे ये हमें मंजूर नहीं। हाँ। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जितना अपनी तकदीर में लिखा होता है वो ज़रूर अदा होता है। Wow, wow, really amazing. It sounds like music to my ears and it's made my day. Really, so if you want happiness, you have to create that happiness. Yes. আপনার যদি খুশি দরকার হয়, আপনাকে নিজেকে সেটা তৈরি করতে হবে। কেউ তোমাকে এসে খুশি করতে কোনোদিনও পারবে না। You have to fulfill your expectations. Yes, yes. তো যোগিতা, আর আমরা ওয়েট করতে পারছি না, সরাসরি চলে আসবো ক্রিমি ক্রিয়েশনে। তুমি কবে এটা স্টার্ট করলে প্রথম, এবং তার জন্য তুমি প্রথম কেক বেক করেছিলে নিজের হাতে? केक मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था 6 इयर्स पहले। मेरे बेटे को शौक था केक, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ केक्स एंड आई वांट टू ट्राई। ये बेकरी का नहीं लेना चाहती थी मैं, तो मैं चाहती थी मैं खुद उसके अपने हाथ से बना के खिलाऊं। तो मैंने केक का क्लास किया, उसके बाद फिर घर में बनाने लगी, फिर प्रैक्टिस करने लगी। तो जिन्होंने भी टेस्ट किया सबको बहुत अच्छा लगा, माउथ पब्लिसिटी हुआ, बहुत अच्छा बना रही है, यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी सबने बोला कि आप अपने बिजनेस स्टार्ट करो। तो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, सोशल मीडिया, माउथ पब्लिसिटी, एवरीथिंग। ওয়াও, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আজকে আমি একটা জিনিস বলবো যে ডিজিটাল কেক বা তার সঙ্গে থিম কেক ইজ ভেরি ভেরি পপুলার, এবং Yes. তোমার কেএফসি থিম কেক ইজ ভেরি ভেরি পপুলার। তুমি ওটাকে যখন প্রেজেন্ট করো দেখি ওটাকে কেক বলেই মনে হয় না। তো এইটা I কবে can স্টার্ট make করলে? every type customized cake, ওয়াও, everything। थीम केक अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। अभी किसी को अगर नॉर्मल केक अभी किसी को नहीं चाहिए, पहले कैसे ट्रेंड होता है ब्लैक फॉरेस्ट ले लो, ट्रफल ले लो, स्ट्रॉबेरी ले लो, अभी उसमें भी कस्टमाइजेशन चाहिए। এক্স্যাক্টলি, কাস্টমাইজেশন, কাস্টমাইজড কেক ইজ ট্রেন্ডিং নাও। তো এই এন্টারপ্রেনিউরশিপ জার্নি তোমার যেটা শুরু হয়েছিল টিল কন্টিনিউ হচ্ছে। তো আমি একটা জিনিস জানতে চাইবো যোগিতা, যে টু টেক স্মল স্টেপস ফর আ হিউজ চেঞ্জ ইন লাইফ, এটা সম্পর্কে দোজ পিপল হু আর এন্টারপ্রেনিউরস, তাদেরকে তুমি কি মেসেজ বা বার্তা পৌঁছবে? ट्राई अगेन एंड अगेन, डरना नहीं है। आप अनसक्सेसफुल हो रहे हो, ट्राई अगेन एंड अगेन, फर्स्ट सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, आप उसको कंटिन्यू करो। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। Wow, amazing. अच्छा योगिता, presently in Kolkata, how many client base you have? How many people love Creamy Creation? Lots of happy clients, lots of happy clients। मतलब I deliver all over Kolkata। मतलब I am living in Girish Park, Central Avenue,
मतलब उधर से इधर टॉलीगंज, केस्टोपुर, मध्यग्राम, एवरीथिंग, रिसड़ा, From Rishra as well, you have Yes, your yes. clients. Great, that is a real success. So I would like to say, Yogita, from customers to happy customers, it's a journey, it's an ongoing process. So how is the process? इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। पीपल का और ये हमेशा नहीं होता है कि हैप्पी कस्टमर्स रहते हैं, पीपल क्रिटिसाइज भी करते हैं ये आपका ये अच्छा नहीं होना। आई ऑलवेज ट्राई टू कीप इम्प्रूविंग, जो पहले हो चुका है वो दोबारा नहीं हो, कस्टमर्स को वो प्रॉब्लम फिर से नहीं हो। आई ऑलवेज ट्राई दिस। Exactly. So Yogita, I would like to say, what is your favorite cake from Creamy Creation? माई सन एंड माई सेम chocolate truffle. Chocolate truffle. Wow, amazing. So But my daughter likes butterscotch, strawberry. wow, so the different flavors Yes. is there in Creamy Creation. अभी So- क्या है कि नए और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं। अभी किसी चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी या बटरस्कॉच किसी को नहीं, उसमें भी चाहिए चॉकलेट मैंगो, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी मिक्स करके फ्लेवर चाहिए लोगों को, उसमें भी कस्टमाइजेशन हो रहा है, फ्लेवर्स में भी। Wow, amazing. So you had started with a very small initiative and ওখান থেকে তুমি পৌঁছে গেছো স্টার গ্যালাক্সি অ্যাওয়ার্ড, যেটা ইজ রিনাউন্ড গ্লোবালি। ওকে, সো এই যে জার্নিটা এখানে এই পর্যন্ত যে পৌঁছানো এবং সেই দিনকে অ্যাওয়ার্ড নেওয়া ফ্রম দি হ্যান্ড অফ ভাগ্যশ্রী, উই অল নো भाग्यश्री इज माय फेवरेट। मैं चाइल्डहुड मैं छोटी थी तो उनके मम्मी आने प्यार का मूवी आई थी, मैं तब से देखती थी, कभी सोचा नहीं था कि उनके हाथ से मुझे अवार्ड मिलेगा। जब स्टेज पे उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया स्माइल के साथ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी। Absolutely, and we all were there, and that was a beautiful evening, Yogita, I must say. So congratulations again for your massive success, and Thank you. it's our good wish that you will have many more outlets for Creamy Creation in Kolkata and outside of Kolkata as well. So right now हम लोग जानना चाहेंगे कि after 3 years what is your plan with Creamy Creation? क्रीमी क्रिएशन में आफ्टर 3 इयर्स मैं अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ विथ ट्रस्ट। पीपल गेट सुपीरियर क्वालिटी विद ग्रेट टेस्ट। Absolutely. मैं अपने क्रीमी क्रिएशन बाय योगिता की चेन्स बनाना चाहूँगी आफ्टर 3 इयर्स, जहाँ पीपल को भी विदाउट केमिकल एगलेस केमिकल फ्री केक्स मिल सके, ये सुपीरियर क्वालिटी। Absolutely. তাই ক্রিমি ক্রিয়েশনের ডিলিশিয়াস মাউথ ওয়াটারিং কেক পেতে গেলে কিভাবে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, তোমার নাম্বারটা একবার বলে দাও দর্শকদের। My number is 9831147800 and I make only eggless cake, cakes, chocolates, hampers, everything related to bakery. এক্স্যাক্টলি। আর অনলাইনে যদি অর্ডার করতে হয় তাহলে তোমার ফেসবুক ইনস্টা হ্যান্ডেলের কথাটা একটু মেনশন করে দাও। My Facebook है, you can follow me on Creamy Creation by Yogita on Insta and Facebook and Google also. এক্স্যাক্টলি। সো গুগলে আমিও দেখছিলাম ইট ওয়াজ দেয়ার ইন টপ রেটিং কেকস। Yes. টপ রেটিং কেক You can search in top rated bakers in Kolkata. এক্স্যাক্টলি। টপ রেটেড বেকার্স কলকাতা সার্চ করলে আপনারা পেয়ে যাবেন সরাসরি ক্রিমি ক্রিয়েশনকে, সেখান থেকে আপনারা অর্ডার ড্রপ করতে And পারেন। don't bother, it's free, egg free, एकदम एगलेस है मेरा केक। কমপ্লিটলি এগলেস, Completely কমপ্লিটলি ভিগান। সো এখানে আর কোনো টেনশন নেই ফর ইওর হেলথ। And I also make sugar free cakes for diabetic patients. Wow, amazing. So many varieties are there in Creamy Creation. So it's a one-stop solution for all your sweet craving. Yes. Really nice, Yogita. So presently আমি জানতে চাইবো যে যারা যে সমস্ত মহিলারা এই মুহূর্তে ইন্টারভিউটা টিভির পর্দায় দেখছেন, যোগিতা আজকে আমার সামনে রয়েছে এই মুহূর্তে, দ্য স্টার গ্যালাক্সি অ্যাওয়ার্ড উইনার, আ সাকসেসফুল মাদার, সাকসেসফুল বেকার, সাকসেসফুল উইমেন অন্টারপ্রেনিউর। এইরকমই অন্টারপ্রেনিউর তোমরাও হতে চাও, তোমরাও এগিয়ে আসতে চাও, তোমরাও চাও লাইমলাইটের নিচে আসতে। তো সেখানে আসতে গেলে কি কি স্যাক্রিফাইসেস করাটা জরুরি বা কি কি ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকাটা জরুরি, সেটা তুমি যদি একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলো। सेक्रीफाइस तो जैसे जगह फैमिली में रहता है तो होता ही है। एक जॉइंट फैमिली में रह के एक हाउसवाइफ के लिए एक होम मेकर टू होम बेकर, इट्स नॉट इजी जर्नी। तो घर भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, हस्बैंड, इन लॉज,
फैमिली, बाहर से भी, मतलब अगर आप कोई बेकर है तो बाहर से सामान वामान लाना, सभी कुछ करना पड़ता है आपको। एग्जैक्टली, एंड आई एम इंटरप्टिंग यू इन वन पॉइंट। फैमिली के बाद आप कहा तो आई वुड लाइक टू से कि तुमसे नहीं हो पाएगा, कि তুমি পারবে না, মেয়েদের একটা কমফর্ট জোনের মধ্যে রেখে দেওয়ার একটা মাইন্ডসেট রয়েছে যেটা মানুষ হয়তো প্রকাশ করে না বাইরে থেকে, বাট সেটা বোঝা যায়। তো সেই জায়গাটা इफ यू आर डेडिकेटेड टू योर वर्क, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो अगर फैमिली में। लेकिन आई एम ब्लेस्ड टू हैव, आई हैव फैमिली सपोर्ट। आई हैव माई हस्बैंड, माई इन लॉज, माई किड्स and my parents always pushing me to have to be independent. Exactly, and independence is really necessary for everybody, not only women, for every human being, right? Yes, exactly. So in 2023 te what is your next level plan for Creamy Creation by Yogita? To touch the sky. Yes, and sky is the only limit. Sky is the only limit. Wow, amazing Yogita. We are really feeling great pleasure to have you on my studio today. Thank you so much for your valuable words and time. Thank you. এই ধরনেরই সুন্দর সুন্দর ইনফোটেইনমেন্ট জানতে সবসময় চোখ রাখুন 24 আওয়ার্স টিভি পর্দায়। প্রত্যেকদিন আমি মৌসুমী নতুন নতুন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাই, আর 24 আওয়ার্স টিভি সবার পাশে সব সময়।